अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपको दीना का जो मरकजी जुलूस होता है वो दिखाएंगे। ये काफी सालों पुराना जुलूस है। इस वक्त का जुलूस है जब लोग जो ना गाड़ियाँ कम होती थी और लोग टांगों और खच्चरों पर बैठकर घोड़ों पर बैठकर उन जुलूस को जो ना वो चलाया करते थे, उसकी क़यादत किया करते थे। और जुलूस में उस टाइम बिल्कुल 2 से 3 बंदे हुआ करते थे। अल्लाह का शुक्र है आज काफी तादाद में लोग जो ना इस जुलूस में शामिल होते हैं। और ये जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पहले ये मिलाद चौक से शुरू होता है, फिर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ आखिर में आके मिलाद चौक में खत्म हो जाता है। इस वक्त आपके साथ पहले ड्रोन मनाज़र जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ का मसला होगा तो उसके लिए माजरत माफ़ कीजिएगा। नारे लगाने की वजह से जो है ना आवाज़ का थोड़ा सा मसला हो गया। तो माशाल्लाह ड्रोन मनाज़र में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तादाद जो है ना वो देखने को मिली है। बाकी मोबाइल से तो माशाल्लाह और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा दीना के रहने वाले हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और लाजमी कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपकी मददगार जो है ना वो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम हो गया अपने न्यू व्लॉग में। तो आज यहाँ 12 रबीउल अव्वल, आप सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। तो आज दीना में हम आपको जुलूस दिखाएंगे कि दीना की जो रूटीन है, दीना का तकरीबन जो काफ़ी साल पुराना है। पहले जो ना लोग बग्गी पर जो ना ये बैठ कर घोड़े की होती थी बग्गी, आगे घोड़े होते थे, पीछे वो लगाया होता था डांगा सा, ठीक है। तो बैठ कर लोग जुलूस निकालते थे। तो काफ़ी तरीक़ी जो है ना ये जुलूस होता है। तो आज हम जुलूस में जा रहे हैं, मेरे साथ हैं जी। क्या नाम है आपका? और आपका? हाँ, आज मोहम्मद जाफ़र, मोहम्मद अबू हुरैरा भी हमारे साथ जाएंगे। तो चलते हैं दीना का जुलूस आपके साथ शेयर करते हैं क्या क्या होता है। और चलें, जो तो हमारे चैनल पर नया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। आया मिलादा काका, आया मिलादा काका, आया मिलादा काका, आया मिलादा काका। टीएलपी वाले तो धूमें मचाएंगे, टीएलपी वाले तो धूमें मचाएंगे। हर सू मिलाद उनका करके दिखाएंगे। तमाम आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ आइए दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलाम। आया मिलादा काका, आया मिलादा काका, आया मिलादा काका, आया मिलादा काका। फाना का जिक्र रब ने है फरमाया, रब ने है फरमाया। खत्म रसूल का सेहरा सजा कर मदनिया का आया, मदनिया का आया, मदनिया का आया। फलियफराहू हुक्म खुशियाँ मनाएंगे, फलियफराहू हुक्म खुशियाँ मनाएंगे। गज वज मिलाद उनका हम तो सजाएंगे। आया मिलादा काका, आया मिलादा काका, आया मिलादा काका, आया मिलादा काका। खत्म नबूवत खत्म रिसालत के है अमिया का, के है अमिया का। ताज नबूवत पहले आखिरी तख्त नशिया का, तख्त नशिया का, तख्त नशिया का। खत्म नबूवत का नारा लगाया है, खत्म नबूवत का नारा लगाया है। टीएलपी वालों ने सबको जगाया है। आया मिलादा काका, आया मिलादा काका, आया मिलादा काका, आया मिलादा काका। सारे मलाइक हूरो गिल्मा गीत उन्हीं के गाए, गीत उन्हीं। माशाल्लाह जी, इस वक्त जो जुलूस है वो मरकजी जो मंडी है ना, गल्ला मंडी, उसमें शामिल हो चुका है। अभी तो चलते हैं गल्ला मंडी की तरफ, नज़ारा आपको चेक करवाते हैं। माशाल्लाह चेक करें अगर आप भी,
لوگ اندر گئے ہیں ویسے کرنے. ہمارے پیچھے بھی یہ چھوٹا سا ایک پارک منی پارک ماشاءاللہ اس کا پھر دوبارہ جو ہے نا وزٹ کریں گے. ابھی نئے انہوں نے جلوسے لگائے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ادھر بھی وزٹ کرنا ہے اور آپ کو اس کا بھی بلاگ. یہ ہے جی غلہ منڈی. اس سے ماشاءاللہ آپ کو غلہ منڈی بھی دکھا رہے ہیں. یہ جی غلہ منڈی ہے ماشاءاللہ چیک کرے ذرا. اور ابھی شارٹ کٹ سے جائیں گے ہم اس طرف. چلے جی ادھر سے نا پانی پیتے ہیں ذرا چیک کرتے ہیں کیسا بنا ہوا ہے. شمس و قمر خلد بھی ان کے صدقے واری جائے. صدقے واری جائے. صدقے واری جائے. دو جگ کی ہر چیز ان پہ نثار کرو. دو جگ کی ہر چیز ان پہ نثار کرو. رب بھی ہے راضی جو ان سے ہی پیار کرو. آیا میلادہ کا کام. آیا میلادہ کا کام. آیا میلادہ کا کام. آیا میلادہ کا کام. پوچھ کوئی جو کیا اصحاب نے ہے میلاد منایا. ہے میلاد منایا. کہنا کیسے رو کس روز کے یہ ہے سبھی کو بتایا. یہ ہے سبھی کو بتایا. یہ ہے سبھی کو بتایا. ایسے میلاد کرو یوں ہم کو یاد کرو. ایسے میلاد کرو یوں. چلو ہر بندے نے اپنا ہی جو ہے نا عشق کا اظہار کیا تھا ماشاءاللہ. چیک کرے ذرا گاڑی کیا بات ہے. یہ گاڑی چیک کرے ذرا. ماشاءاللہ گرمی بھی بہت ہے پر جو لوگوں کی وہاں ہے تعداد ہے وہ بھی کافی کثیر تعداد میں. کیوں جی افسان صاحب لوگ کافی گرمی کے باوجود لوگ بالکل جی لوگوں کی ہمت ہے. میں کہتا ہوں کہ گرمی کے باوجود بہت شدید آج بہت شدید گرمی ہے پر لوگوں کا بہت زیادہ جمع کثیر دیکھنے کو مل رہا ہے. ڈرون شاٹ بھی لیے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. ہم کو یاد کرو تخت پہ دین آئے اب تو جہاد کرو. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. زندہ باد زندہ باد. آیا میلادہ کا کام. آیا میلادہ کا کام. آیا میلادہ کا کام. آیا میلادہ کا کام. صبح ولادت روح امی سے جھنڈے رب لگوائے. جھنڈے رب لگوائے. کعبہ جھومے مسجد میں آ کر بیٹے جگنے پائے. بیٹے جگنے پائے. بیٹے جگنے پائے. بابا فرشتوں کے لب پر بھی جاری ہے. بابا فرشتوں کے لب پر بھی جاری ہے. مخلوق خوش ساری غمگین ناری ہے. آیا میلادہ کا کام. آیا میلادہ کا. روٹ جو ہے نا وہ ابھی منگلا روڈ پر جو ہے نا وہ آ چکا ہے جلوس. ابھی یہ روڈ ادھر سے جائیں گے اور پھر ادھر سے واپس آئیں گے. چلے ماشاءاللہ چیک کرو ذرا. مین بار بڑا زبردست خوبصورت سجایا ہوا. چلے ادھر سے جا کے ادھر سے واپس آئیں گے. آپ کو دیکھنے کا بھی ملے گا. آیا میلادہ کا کام. آیا میلادہ کا کام. پیار صدیق کے دل کا جانی عمر کے سر کا تاج. عمر کے سر کا تاج. واری عثمان حیدر ان پہ جن کا جگ بیرا. جن کا جگ بیرا. جن کا
जग पे राज, तख्त पे दीन रिद भी हम लेके आएंगे, तख्त पे दीन रिद भी हम लेके आएंगे, पंजतन के सदके से दुनिया पे छाएंगे। आया मिलादा का काम, आया मिलादा का काम, आया मिलादा का काम, आया मिलादा का काम। TLP वाले तो धूमें मचाएंगे, TLP वाले तो धूमें मचाएंगे, हर सू मिलाद उनका करके दिखाएंगे। आया मिलादा का काम, 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 आया मिलादा का काम। जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आया मिलादा का काम, TLP वाले तो धूमें मचाएंगे, TLP वाले तो धूमें मचाएंगे, हर सू मिलाद उनका करके दिखाएंगे। आया मिलादा का काम, आया मिलादा का काम, आया मिलादा का काम, आया मिलादा का काम। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी कमेंट्स करना है लाजमी कि कैसी वीडियो लगी है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक की कहते हैं अल्लाह हाफिज़।